Dobrodošli na kanal. Danas ćemo proći kroz kompletan vodič za uzgoj krastavaca od same sadnje pa sve do prve i obilne berbe. Ovaj video sam podijelio u 4 ključne cjeline. Prvo ćemo pokazati kako se pravilno sadi, zatim kako se prihranjuje, štiti i kako se rezuju krastavci. Prvi i najvažniji korak je pravilna sadnja. Od nje zavisi koliko će krastavci brzo primiti i koliko će snažno i brzo rasti. Za početak imamo neke stvari koje trebamo uraditi. Prvo iskopamo sadne rupce na razmak 40 do 50 cm, kako bi svaka biljka imala dovoljno prostora za razvoj. U svaku rupu dodajemo jednu kašiku drvenog pepela. Drveni pepeo je odličan prirodni izvor kalijuma i kalcijuma. Kalijum potiče razvoj korijena, jača biljku i kasnije pomaže formiranju velikih broja plodova, dok kalcijum doprinosi zdravom razvoju i čvrstom rastu. Zatim dodajemo jednu kašiku usnjeni ljuski od jaja. Ljuski od jaja su bogate kalcijumom koji jačaju ćelijske zidove i biljke i poboljšava razvoj korijena i smanjuje mogućnost pojave različitih problema. Nakon toga stavljamo jednu kašiku zrelog stajnjaka. Dobro izgorio stajnjak obogaćuje zemljište organskom materijom, poboljšava njegovu strukturu i osigurava postepeno oslobađanje hranjivih materija koja će biljka koristiti tokom cijele sezone. Nakon toga prelazimo na sadnju. U ovome sve napravimo malu rupcu, pažljivo postavimo sadnicu, sadimo je nešto dublje, tako da stabljika bude od zrna do prvih listova. U principu vrlo jagan postupak, kasnije to sve zatrpamo zemljom do prvih listova i to je to. Nakon toga ćemo morati zaviti i proces sadnje je završen. U principu jako jednostavna stvar, tako da nema tu neke pretjerane filozofije, nego jako je bitno da ove neke stvari ubacimo u rupcu, tako da osiguravamo našim krastavcima dobar, zdrav i kvalitetan rast. U principu to izgleda ovako, nakon nekih 7 do 10 dana naše sadnice su krenule sa rastom, dobro se ukorijenile i vrijeme je da krenemo sa prvom prihranom. Kod krastavaca koristimo neku basic prihranu, mi ćemo je podijeliti na dva dijela, to su neki sastojci koje ćemo koristiti. Tako da u principu vrijeme da krenemo, jednu kantu od 15 litara vode dodajemo 3 kašike drvenog pepela, već smo rekli da je pepeo bogat kalijumom i kalcijumom i drugim korisnim mineralima. Kalijum potiče razvoj korijena, jača biljku, dok kalcijum doprinosi zdravom i čvrstom korijenu i zdravim biljkama. Sve ćemo to pomiješati i ostaviti neki sat, dva da sve fino otopi, da se pomiješa. Nakon toga ćemo preći na drugi dio rastora koji ćemo praviti. Drugi dio rastora je već dosta poznat. U jednu posebnu posudu pomiješamo 1 litar mlake vode, dodat ćemo 3 kašike svježeg i suhog kvasa i 3 kašike šećera. Ostavljamo nekoliko sati da se aktivira kvasac. Kvasac sadrži korisne mikroorganizme, vitamine B grupe i prirodne stimulanse rasta, koji potiču razvoj korijena i ubrzava rast biljke. Kada se kvasac aktivira, sadržaje posude ulijemo u kantu pepela i dobro promiješamo. To u principu izgleda ovako, postupak pripreme ovoga rastora je izuzetno jednostavan, tako da doslovno svako to može uraditi. Nakon što se fermentira, vrijeme da ova dva sastojka, odnosno rastora, povežemo u jedan rastvor. Ovo možete kasnije procijediti i nekom špricom prihranjivati, a možete je zalijevati. Ovom prihranom zalijemo krastavce direktno oko korijena. Mislim u principu za početak dovoljno neki možda su čak i 100 ml, kasnije možete povećavati. Nema nekog ograničenja koliko puta možemo koristiti ovu prihranu. Najbolje je prihranu primjenjivati ujutro i u predvečer kada sunce nije jako. Ova kombinacija daje krastavcima odličan start, kvasac aktivira mikrobiološki život u zemljištu, potiče rast korijena, dok pepeo obezbeđuje ključne minerale za snažan razvoj. Rezultati: tamno-zeleni listovi, brži rast, jača biljka, mnogo veći potencijal za ozbiljnu i zdravu berbu. U principu jako jednostavna stvar, jako jednostavna prihrana. Mi ovdje pokazujemo dva načina prihrane. Prvi je špricom za početak, a kasnije možemo zalijevati ovako direktno sa malo većom količinom. Nakon nekih možda 15-20 dana krastavci će već intenzivno početi rasti, da prelazimo na jedan dio koji mnogi ljudi preskaču, koji je jako bitan. Sada ćemo lagano preći na treću cjelinu, a treća cjelina je kidanje donjih listova koji mnogi ljudi preskaču. U principu, kada krastavci počnu intenzivno rasti, mnogi baštovani preskaču jedan izuzetno važan korak, a upravo on često pravi razmeđu zdravih biljaka i onih koji brzo bole, a to je kidanje donjih, odnosno uklanjanje donjih listova. Kada biljka raste, listovi koji dodiruju zemljište prvo su izloženi vlazi prskanju, prilikom zalijevanja i sporama i gljivičnim bolestima. U toplim danima iz visoku važnost dolazi do razvoja pominjače, pepelnice i drugih oboljenja koji su krastavci jako osjetljivi. Zato preporučujem da se redovno uklanjaju donji listovi koji leže na zemlji i su vrlo blizu površine tla. Oštrim ili čistim makazama uklanjamo listove do visine nekih 20-30 cm od zemlje, vodeći računa da ne oštetimo glavnu stabljiku. Na ovaj način poboljšava struktura i zrak i cirkulacija oko biljke, listovi se brzo suše nakon zalijevanja ili kiše, a rizik od pojave boje se smanjuje.
Osim toga, biljka manje troši energije na stare listove pri dnu i više snage usmjerava na rast novih izdanaka i formiranje plodova. Ovo je jednostavna mjera koji je jedan od najvažnijih koraka za zdrave krastavce i da ostanu snažni i rodni tokom cijele sezone. Nakon što smo krastavcima osigurali dobar start i pravilnu prihranu i pokazali kako su donji listovi, prelazimo na zaštitu. U 1 litar vode dodajemo 200 ml mlijeka, 2 kašike soda bikarbone, sve ćemo to promiješati da se soda potpuno rastvori. Mlijeko stvara površinski zaštitni sloj i spriječava razvoj gljivica, dok soda bikarbona mijenja pH vrijednost za površine lista i stvara nepovoljne uslove za razvoj bolesti. Ova kombinacija posebno pomaže u zaštiti pepelnice, plamenjače, sive plijesni i drugih gljivičnih oboljenja. Preparat nakon što se pomiješa i sastavi, prska se po cijeloj biljci s obje strane listova ako je moguće, najbolje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada nema jarkog sunca. Tretman je preporučio ponavljati svako 70 dana, kao i nakon jače kiše. Redovnom primjenom listovi ostaju zdravi, biljka duže rađa, a rizik od bolesti je znatno manji. U principu, to je kompletan postupak za uzgoj krastavaca od sadnje do prve berbe. Kao što smo vidjeli, tajna uspjeha nije u skupim preparatima, već u nekoliko jednostavnih koraka. Dobro pripremljena sadna rupa, prirodna prihrana za snažan rast, redovno uklanjanje donjih listova i preventivna zaštita bolesti. Ako ove savjete primijenite na vrijeme, krastavci će biti zdravi, snažni i puni plodova tokom cijele sezone. Ako je ovaj video bio koristan, podržite kanal lajkom, pretplatite još prvenih savjeta o prirodnom uzgoju povrća. Napišite u komentarima što od ovoga vi primjenjujete. Hvala što ste pratili video i vidimo se u sljedećem videu.